Stonehenge, dog. Oh, Stonehenge yan. Kailangan mong lakad eh. Layo na. 5 minutes. Stonehenge, dahil tao, no? Ingay. Yan, sa Jollibee. Pwede, punta tayo sa ulit. 5 minutes. Oh, tourist spot yan eh. Sa Jollibee yan dyan. Tourist spot yan. Stonehenge. Sa London. Para makalakad si Hachi. Dito pala daan, no? Picture ka dong. Tourist spot yan eh. Sa London. Ayan, linagay yan. Yan dyan linagay. Kila Pacquiao bumunta din dyan eh. Bumunta dito. Dahil yung manager niya. Si Richard. Stonehenge. Hachiko.